अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो फ़लस्तीन और इसराइल का मामला चल रहा है, सारी दुनिया देख रही है कि हो क्या रहा है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे पहलू हैं जो दुनिया की नज़रों से ओझल हैं और जिनको बहुत हद तक नज़रों से ओझल जानबूझकर रखा जा रहा है। मसलन एक छोटी सी बात आपसे अगर अर्ज़ करूं कि इसराइल ने किस कदर तबाही मचाई है फ़लस्तीन में, ये मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई मीडिया जो है इसको हाईलाइट कर रहा है। अगर कोई बता भी रहा होगा तो बहुत माइनर सी बात कर रहा है, बहुत लाइट ले रहा है इस चीज़ को। जबकि हमास का जो हमला था, हमास के हमले को पूरी दुनिया ने हाईलाइट किया, पूरी दुनिया ने फोकस किया। और इस मामले पर यानी जब ये हमास का हमला हुआ था उस वक्त भी कुछ लोगों ने ये बात कर दी थी, और ये बात बहुत जो है मजबूत थी, इतनी हल्की बात नहीं थी। ये और बात है कि जब जो कुछ होना था वो हो चुका, और बहुत से मामला जो है ना वो भी प्रोसेस में हैं। मसलन ये बात कही गई थी कि 9/11 भी एक हुआ था, जिससे जो भी ड्रामा था या जो भी हालात थे, लेकिन वो कितनी बड़ी तबाही का पेशगहमा था। यानी उसकी बेस पर यानी क्या नाम है, सारे हक़ाइक़ को इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए अफ़गानिस्तान पर हमला किया गया, और सारी दुनिया की फ़ौजें मिलकर अफ़गानिस्तान पर चढ़ दौड़ीं, और उसके बहुत से यानी ममालिक ने साथ दिया, अपनी अफवाज भिजवाईं। और बहाना था 9/11, लेकिन उसके बाद फिर सारी दुनिया में तबाही जो मची और सारी दुनिया का जो अमन तबाह हुआ वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। अब इस जो हमास का हमला था इस पर भी जो है ना चंद हजरात की राय बड़ी खुली सी आई थी कि ये दूसरा 9/11 है। अब ये दूसरा 9/11 है या नहीं है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चंद बातें बहुत वाज़ेह हैं। एक बात ये वाज़ेह है कि इस चीज़ का यानी जो बड़ी ताकतें हैं उनको इन सारे हालात का पता था। ये कोई यानी अचानक ये मामला नहीं हुआ। ये और बात है कि जिसको मुजरिमाना खामोशी कहते हैं ना, क्योंकि एक प्लान था तबाही के लिए। अब उस तबाही के प्लान में यानी शो ये किया गया कि जनाब रातों रात ये सब कुछ हो गया और जनाब किसी को पता नहीं लगा। हालांकि ऐसा ऐसा मेरा जो एनालिसिस है, मैं ये यानी क्या नाम है समझता हूँ कि ये सबको पता था। और यानी ये जो इंटेलिजेंसीज हैं, इसराइल की है, अमेरिका की है और बरतानिया की है, और उसके अलावा और पता नहीं कितने ममालिक की इंटेलिजेंसीज को इन चीज़ों का यकीनन पता था, और ऐसा होने दिया गया। उसकी वजह ये थी कि इसके पीछे प्लान कुछ और था। अब ये इंटरनेशनल हालात में देखें तो भी हमें समझ आ रही है कि यानी क्या यानी प्लान था और क्या नहीं था। अगर लोकल हालात में देखें तो पाकिस्तान में भी कुछ इनडायरेक्ट जो है ना कुछ बातें की गई थी, जो ये और बात है कि उसकी तरफ इशारा नहीं किया गया था। लेकिन मैं पहले से इस बात पर यानी तवज्जो दिला चुका हूँ कि वो असल में इशारा इसी हवाले से था, और उसको हमने इनके हालात के साथ जोड़ा नहीं या जोड़ना नहीं चाहते तो वो अलग बात है। तो और यानी अब जो हालात चल रहे हैं, अब आगे क्या होना है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसमें दो चीज़ें तो मुझे बहुत खुली नज़र आ रही हैं और वाज़ेह नज़र आ रही हैं। उनमें से एक चीज़ ये है कि जो अमेरिका ने कहा था उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जिसकी वजह से वो इसराइल को एक मौका दिया गया है। उसके लिए हालात साज़गार बनाए गए हैं कि वो फ़लस्तीन में जो है जहाँ पर क्या नाम है अपना दारुल हुकूमत बनाना चाह रहा था, जो अमेरिका की तरफ से भी क्या नाम है सपोर्ट की गई। तो एक तो ये कि उसके लिए हालात साज़गार बनाए गए कि वो अपनी मर्ज़ी से उसको क्या नाम है दारुल हुकूमत बना सके। और दूसरा ये कि एक बहुत बड़ी तबाही मचानी थी, उसके लिए अगरचे वो वैसे भी किसी यानी मीडिया को, किसी इंटरनेशनल किसी भी जो पावर है, पावर असल में है क्या, लेकिन चलें जो भी है सो कॉल्ड पावर्स हैं, तो उनको वैसे भी कोई खातिर में तो नहीं लाते, लेकिन फिर भी कुछ हालात इस तरह के यानी जानबूझ के बनाए गए थे ताकि एक जवाब पैदा किया जा सके। और तीसरी बात ये है कि यहूदियों के हवाले से यानी जो तारीख़ में इनको बाज़ औक़ात मज़लूम भी दिखाया गया, बनाया गया, उस पर भी दो राय हैं कि जब हिटलर ने ये मामला किया था और बहुत से क्या नाम है यहूदियों को यानी क्या नाम है कत्लो गारत की थी यहूदियों की, और यहूदियों को बहुत बुरी तरह ज़लील व ख़ार करके मारा था। तो इसमें दो राय ये हैं कि यहूदियों को क्या नाम है एक
سافٹ کارنر دلانے کے لیے کہ جناب یہ مظلوم قوم ہے، اس وجہ سے بھی اس کو پروموٹ کیا گیا، جبکہ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ واقعی یہ ٹھیک تھا۔ تو اب جو بھی تھا یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ کس طرف جائیں گے، لیکن پھر بھی میں دوبارہ اس چیز کی طرف توجہ دلا دوں، حالات کچھ اچھی طرف نہیں جا رہے، اچھا رخ اختیار کرنے نہیں جا رہے، اور اس کے اثرات یقیناً پاکستان پہ بڑے سٹرونگ ہوں گے، بہت سٹرونگ ہوں گے، اور اس کو اتنا لائٹ نہ لیا جائے۔ تھوڑا سا جو ہے نا ہمارے جو وزارت داخلہ ہے اس کو بھی کیا نام ہے اس پہ بڑے کیا نام ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ان حالات کا فائدہ اٹھا کے پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں، کہاں سے ہوتے ہیں، اور آج تک کتنے موقعوں پر ایسا ہو چکا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ابھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور ساتھ کچھ ہم نے ایسے جو ہے یعنی کیا نام ہے ان میدانوں کو بھی کھول دیا ہے، اور ایسے موقع پر کھولا ہے کہ جہاں پر ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک افغانستان کا ہم نے معاملہ جو چھیڑا ہوا ہے کہ ہم جو افغان مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہوئے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے جو بھی یعنی کرنا ہے کریں، لیکن اس میں بہت سی چیزوں کو غور و فکر کرنا ان میں بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ یعنی ان ایشوز کو چھیڑنے کا میں نہیں سمجھتا کہ ہے، تو اس لیے اس کے بے شک ڈیٹ ایکسٹینڈ کریں یا کچھ کریں، ایک تو اس چیز کو کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو پاکستان میں آمد و رفت کہیں سے بھی جاری ہے وہاں پر ذرا نگرانی ایک تو سخت ہونی چاہیے، اور تیسرا جو یعنی کل کی ڈیٹ میں غالباً یا پرسوں کی ڈیٹ میں وہ یعنی سیالکوٹ میں غالباً ایک یعنی مسجد میں فجر کے وقت فائرنگ ہوئی، اور چند مسلمان جو ہے شہید ہوئے، ان کے جو قاتل تھے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، یہ اچھی بات ہے، لیکن ایسے حالات سے بچنے کے لیے بہت ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ پہلے کسی کو موقع دیا جائے اور بعد میں ہم مجرموں کو ڈھونڈتے پھریں اور پھر ان کی پکڑ جگڑ کرتے پھریں، جو نقصان ہو جائے گا اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ تو اس لیے ابھی ہمیں جو ہے وہ بہت غور و فکر کر کے، بہت آنکھیں کھلی رکھ کے، اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اور ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے بہت سے معاملات کو ہمیں دیکھنا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے بار بار میں یہ بات کر رہا ہوں، اس وقت بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، بہت یعنی ایکٹیو ہونے کی، بہت بلکہ یوں کہہ لیں کہ سمارٹ ہونے کی ضرورت ہے، وقت کا یہ تقاضا ہے تاکہ کل کو ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ تو یہ بہت سے لوگوں کے لیے اس میں میسیج ہے جو میں یہ بات کر رہا ہوں، تو اسی لیے یہ میں ذمہ داری اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ ایک یعنی جو جرنلزم کا پلیٹ فارم ہے نیشنل یونین آف جرنلسٹ، اس کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہونے کے ناطے بھی میری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں اور جو کیا نام ہے جہاں سے حالات بگڑ سکتے ہیں اس کی طرف نشاندہی پہلے ہی کر دوں، تاکہ جو ہے وقت پر ہم کوئی ایکشن لے سکیں اور حالات کو بگڑنے سے بچا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔